Yapatiana info au yalalamika. Sulikuwa nasikia tu hadisi ya vita. Samo muko na bombardia asema siye Sarambwe. Sawa na mipika munakuwa asema bara tupiga mabombe kwenye kuwa population iko pre. Okay, iko pre na bado tutamilikita skoro ya leo yaisha paka kwetu tutaeneza 17. Mage ni boba mchana banaisha baibu banaingia busiku. Hatuta chakula tutapika ule wote mwana aitwa kuluna. Ka operasyon kazuri sana. Bazalendo. Mulikuwa mmekutana na vita mwe. Leo paka mutatubu. Ni leo tu, kesho kwenye kusema tutafikisha le 23. Lawrence, au ya tweete utatweete sana. Utatweete paka utajikuta unakuwa na tweete, unakuwa na yamba. Twende tu ndio Kongo hii. Le cadre vrai VDP. Courage, vraiment kazi inaendelea mzuri. FMNDP inajinyangulia ushindi. Hapa deja recuperation ya 3 arme RPG moja, R4 mbili na Motorola ya kabambi. Na adui tunamfuatililia kabisa, tunamfuatililia. Asante sana. Kone hii tuliangusha hii. Mai, SNPCC. Kwesha tutesa sana hii. Sisi wale di ilangisha kila pa malizia unafanya chupinda la muda malizia watoto ndio iko bora tu na yote hivi wale ongozo hicho dada talibu binali kwa tu ego anacha bukose kumbe ndio ndio anacha ndio balikwenda ona ifunga hata sibuku kama unaanza lala baba kile bungu ona kile mwenye onji Dakulangwe Joki sinafahamu napiga hapa yule. Hekima. Leta mashargere huko hivi. Tunaona kanashuka. Ana tawale kanisa bani. Ona, asitome wa mkuu ya huko. Uwe nani na mama. usiwewe nani niko na savo achafu tosha telefone ndio ma R4 tunabanyanganya R4 zikosa kumwona zikosa kwa R4 mbili ndio zile Kolonele Mbugu kwa kusako pale kokota ile ingine ile ziko mbili na kingali RPG nazo zikingali nyuma, basodabe viko nyuma viko nazo na mabombe nazo vyote viko ndio zile msi ndio vile masasi ya 12 PC na masasi ya nani ya Mortier 80 navyo viko ndio ya 4 kwa mbili zile
ziko tayari, saa nyingine nao utaiona. Sawa sawa. Hapa sina na tomzwa. Bombe kweli. Bombe kweli. Babechi baonde. Eko ikuna. Yo kamera nanu. Bombe kweli yo kamera nanu. Lembo la lenyo mbimu. Nisole simu. Boti na namna hapo. Mama langa batembe. Bitumula tumulaji. Abeta. Wana ya abeta. Okay, merci sana. Tunaona kabisa leo le 20 siku ya 4 tulianza mapambano na Colonel Mike Lima Munamo na Colonel Mkulima huku ngambo ya Mulambula Bangwe Luntukulu kote. Mzee Mike Lima na force yake kabisa anachukua RP moya, anachukua R42, anachukua Motorola ya Foni, anachukua shene ya Mag PKM, anachukua na titanke 2. Kabisa tunashukuru sana kabisa. Tunaona ba Colonel Mbugumu ule muagise ya Maeshe Simba Wankutu, tunaona ba par commando yote kabisa tunashukuru. Komanda batao de Bali bote kabisa tunaremercier sana kabisa. Merci kabisa, merci. Courage, courage Wakodo, courage, courage Wakodo. Courage, courage sana. Hii ni staff ya General Mbangu. Hii ni staff ya General Mbangu. Tulianza vita vers na 11h. Kwa saa hii ndio tunapunguza. Wakodo wanachoka sana. Tuko quelque part mugini ambao wanasema Luago. Tulianzia efe kwa masomo ya Lubu. Tukaendelea na efe mpaka kwa Mtiki. Karsi wanasema kwa Mtiki. Ndio tunaachiana na adui mwa Masezer. Tunaenda jirepoze kidogo. Ila ya zaidi yenye tunasema ndani ya gouvernement yetu mtusaidie na yombo hata na ravitaema ya chakula juu souffrance vraiment iko mingi na basoda bako ba mingi. Chakula, munition, armement, arme d'appui. Hata pia ingine ya zaidi adui mwenye alitudeloge zaidi tulikosa arme d'appui. Arme d'appui tulizikosa. Na tunajiadrese kidogo kwa wenzetu wa FRDC. Wajikaze sana. Ile uko natusikiliza tuko tunapiga masasi ile habari tuko nasikia tunakwazika nayo sana. Aloro wako na kila kitu, hao ndio wanapokea kila mwezi, wanafaa kila kitu kila mwezi. Lakini wakisikia lisasi wako natusikiliza. Atuye kama vita ndio walifataka wala wakufataka vita. Na kama wako dakoro ya binye tuko amo, banatuambia kama hao walishachoka wala abako dakoro na vita. Monsieur chef de l'État tuye kama alibatumaka kwenda mkazi ya vita wala alibatumaka mdistraction huko. Wala mbuchuruzi wala kutukamatisha si wazalendo. Ni interdit sana ukutane mtu mwenye alitoka kumugini civil wa civil ndio mwenye iko na pigania inji kushinda wenye balifanya formation ya kijeshi. Antukani mshangao sana.
Tunajiadrese ku kila bakubwa bote ba inji wenye wanaisikia hii video yetu. Ni seri ya General Mbangu na seri ya General Daudi Liberateur njo ilifanya hiyo kazi. Tunajiadrese ku kila mkubwa wa inji mwenye anawezi ona hii video, apartage mkila grupe yenye atakuwa iko nayo. Batuambile ba FRDC kama aventure njo balifataka huku. Batuambie sie tujikalie juu tuko ba civile me tuko njo na apeti ya inji ama na machungu ya inji. Ni kwa hiyo kabisa. Hata pia wengine wenye baro njema banaweza tusaidia kuturavitae kuchakula juu tunateseka sana. Kuturavitae kuchakula, mtukumbuke kuchakula vrema, mtukumbuke kuchakula wenye bako na uwezo ya mfuko. Ni kwa hiyo sawa, merci. Usikivu mwema. Ile kilo yao kile na niliwa kwa kusikia lakini kwa toka kwanza wana kizuri au kama telefoni ya mzuri ile au kama masomo ya kama tupa ndani wanasema kizuri wale vile wanaingia ndani